किंतु भूल से भी नंदू बाबू ना नहीं मु कहूची भूल से भी तमे मुक्ति पाई परिबो ना मल्ला जाए भी मु लड़ीबी मारिदेला पर्यंत मो पुओ पाई किछि भी मु स्टेप नहीं पारे ये जो भोटर आईडी देखले एटा कत वर्ष पुराना से तो बहुत तो एबे तो 29 वर्ष होला एबे रिसेंट मु काढीची मात्र गोटे पुओ को कत वर्ष होला पुओ को होला 10 वर्ष 10 वर्ष तो माने 21 वर्ष बयस रे आपण को कहया हिसाब रे से पुओ जन्म होचନ୍ତି जिबा आरंभ कर तुम मु चचारी को जा भाई आज कटक हाईकोर्ट रे आपणक नारे अभियोग करछंती सोनाली पंडा एवं जहाँ कहवा कथा कि आपण तम स्वामी नुहंती एवं तमाम अभियोग आंछि जहाँ तम वकील करछंती एवं केमती आपको आपण खंडन करछंती एवं एई अभियोग को लेकी कोन कहबा नमस्कार प्रथम समस्त माध्यम रे मो ओडिशावासी जणाउछि जो कथाटा आपण पचारिले मते तांकर वकील बयान देइछंती मो तांका स्वामी नाही बोली स्वामीर परिचय मो पाखरे सफिशिएंट अछि एविडेंस अछि मो प्रमाण दे परिबी आउरी मध्ये से आपणक नारे एलिगेशन देइछन जे आपण ताकू 14 वर्ष होबा समय रे आपण तांका संगे शारीरिक संपर्क रखिथिले संपूर्ण आज्ञा भित्तिहीन कथा एटा संपूर्ण मिथ्या 14 वर्ष नाई प्लस टू जिते बेले सी फर्स्ट ईयर पढ़ुथिले मु निजे तांको कॉलेज को नेकी एग्जाम दवा पे जाईछि सेकंड ईयर भी एग्जाम नवा को जाईछि आपण चिंता करंतु जदि से 14 वर्ष कहउछंती ताहले सी आज जो बयान देई कि मो नारे एलिगेशन आनिछंती ताले सेबे तो से देई पारि थांते तांको परिवार लोक देई पारि थांते सी भी देई पारि थांते ताले से देई नथिले काहेकि आज काहेकि से मुंह खोलिले मु जदि मुंह खोलिछि से मोर मुंह को चाप करि दवा पई से ए प्रयासटा जारी रखिछंती एबे कह जाउछि जे आपण नारे से को पोक्सो एक्ट लागि थांता बोली कोन कहबे ता उसको जो कहउछंती पोक्सो कहउछंती जो एक्टटा सेटा आज्ञा नियम माने संविधान रो नियम जो लॉ हिसाब रे 14 वर्ष 13 वर्ष रो झियो को लगा जाए जदि तांकर बयस सीमा हेइथिला प्लस टू सेकंड ईयर ताले तांको तो निश्चित ही 18 वर्ष हो जाइथिला ऊर्ध्व हो जाइथिला ताले से सही समय थिले चुप काहेंगी से लगैलेनी आपणकर मध्ये अन्य एक महिला संगे संपर्क थिला एवं से महिला पाखरु आपण किछि टंका आनिथिले जहार स्क्रीनशॉट से महिला जनक जाइकिले सोनाली पंडा को तांको यात्रा पार्टी निकट रे देइथिले तो कोन कहिबे ता पर से स्क्रीनशॉट मध्ये महिला जनक किए एवं से कोनोसी आज्ञा जो महिला कथा कहउछंती सेमिति तो मो पाखु किछि एफआईआर हेइ थांता एफआईआर हेइ नाही जहाँ भी होबो सत्यता बाहरिबो ताले मु से सत्यतार सामना करिया पे राजी अछि छुआ भी नष्ट करछंती से अभियोग आनछंती बढ़िया कथाटा आपण पचारले जदि मु आज्ञा छुआटी नष्ट करिछि वर्ष को तो गोटे छुआटा ही जन्म करि परिबो ना ताले दिथर आवर्ष थरे आवर्षन है कि आ गोटे छुआटा आसला कोठु संपूर्ण मिथ्या तने एई अभियोग को आपण खंडन करछन कि नाही एवं आगामी आपण कोन पदक्षेप लेबे मु बहुत शीघ्र फैमिली कोर्ट रो द्वारस्थ होउची सब मोर प्रूफ प्रमाण पत्र रखिछि जो सी कहउछंदी जे मु तांका स्वामी नाही बोली सबुर प्रमाण मो पाखरे सफिशिएंट अछि किछि दिन पर मध्ये आपण कहिथिले तांको से पचारिथिले छुआ पुओ विषय रे पचारिथिले एवं आपण तांको कहिथिले जे पुओटी नाही बोली से एबे कंफ्यूज अछंती जे पुओ कहार बोली सी कहउछंदी पुओ कहार बोली ताले ठीक अछि जदि सी कहउछंदी पुओ कहार मेडिकल रिपोर्ट रे कोन केबे बयान को भूल हे जिवो की डीएन टेस्ट कोन केबे भूल हे जिवो की सब प्रकार प्रमाण रे मो सहयोग करिया रे राजी अछि कौनसी सत्यता नहीं एटा मिथ्या पर कथारे पड़िकी निज इमेज खराब करूसंती एते बड़ गोटे स्टार से हेई साइलेन ओडिसा रो ताले आपने विचार करूथिबे सबु मीडिया वाला माने गणमाध्यम रे प्रकाशित होउची माने सारा ओडिसावासी देखुछंती ताले से केते मिछ कहउसंती यात्रार अभिनय ठारू रियल अभिनय टिके से नियारा करूसंती बोली समस्त गणमाध्यम रे प्रकाश करूसंती जे कहा द्वारा से परिचालित होती मु प्रथम रु वन डे रु कहिची सही ही कुप्रकृतिर मनुष्यटी मु ना नवा ପାଇଁ चाहूनी कारण जो चुंचु दरा को माइले हाथ गंधेइबो सेई टाइप रो से परि मनुष्य व्यक्ति को ना नवा ପାଇଁ भी चाहूना आउरी कह जाउछि जे आपण जदि तांका संगे रहिया ପାଇଁ चाहुथिले आपण सेमति तांका पाखु को जाकि अप्रोच न करी आपण सोशल मीडिया रे तांको वायरल कराइले ई जिनसटी सोशल मीडिया रे आपण कहले को कहबे आज्ञा प्रथम वन डे रु मु कहिची सही व्यक्ति कथा लोभ लालांसा प्रयास रे से जो सोनाली मोना रे एलिगेशन आनिछंदी आज्ञा सेटा संपूर्ण मिथ्या
ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସିଏ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଚାହିଁଥିଲେ? ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି, କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯାଉଛି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମୋର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ବି ମାନେ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଜଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ, କଣ ସତରେ ଆପଣ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ? ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ? +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢୁଥିଲେ, ବୟସ କେତେ? ବୟସ ଆଜ୍ଞା ଯାହାହେଲେ ତ 18+ ହେଇଥିବ, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମାନେ 18+ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଯୋଉ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି, ତ ସିଏ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ କହିଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ଓକିଲ ସେ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ, ଆପଣ ମୋ କଲା ହଁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ଗଲେ? କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏବେ କାହିଁ ମୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଗରୁ ତ ଲଢେଇ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କଥାଟା ଗଲା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ନଦିଥିଲି, ଏଥିରେ ମାଲିକର ସମ୍ପୃକ୍ତତା ଥିଲା। ମାଲିକଟି କ'ଣ କରିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସାଇଡରେ ନୀରବ ହେଇ ଯୋଉ ନଖ ଘଷିବା କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନଖ ଘଷୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଚାଲୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏଇଥିରେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସେ ବି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ନା ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି, ଭୁଲ ସେ ବି ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଲା ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ଲଢିବି, ମାରିଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜାହିର ଅଛି। ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଯଦି ହବା, ଯଦି ଟଙ୍କା ବଳରେ ଯିବା, ଯଦି ଆଇନର ସହାୟତା ନବ, ଆଇନ ସହାୟତାରେ ବି ମୁଁ ଯିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁଳସୀ ମାଲିକ ତ ଶିବଲଙ୍କା, ଏବେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଲଢେଇ ଦୁଇ ବିଲେଇଙ୍କ ଲଢେଇ, ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ କିଛି ଦେଖୁଛି? ନା ନା, ଆ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ ହିଁ ବଳି ପଡିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମାଙ୍କଡକୁ ବଳି ପକଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବାର କାରଣ କଣ? ଏବେ ପୁଅ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ପୁଅ କେମିତି ଦେଖିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ? ପୁଅ କଣ ଭାବିବ? କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ କାଳେ ସନ୍ଦେହ ହବ କି ବାପା ଠିକ ନା ବୋଉ ଠିକ? କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁଅର ମାନସିକତା କଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ପୁଅର ତ ମାନସିକତା ଆମ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ପୁଅ ବି ଚାହୁଁଛି ତା ମା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବି ସେ କହିଛି ମୋ ମା ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି। ତାକୁ ସେତିକି ହୃଦୟରୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତା ମାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ତ, ମୁଁ ପିଟିସନ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଏଫଆଇଆର ଆସିନି କି ପିଟିସନ ଆସିନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ, ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୋ ନାଁରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଏଇପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଯଦି ମୁଁ କରିଥିଲି, ହଁ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନର ସହାୟତା କାହିଁ ନ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ ଖୋଲିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କହିବାକୁ ହେଲେ ତ ମୋ ବାପା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ 10 ବର୍ଷର, 12 ବର୍ଷର କି 15 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଇନ ତ ଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଇନ ତ ଲାଗିନଥିଲା। ଆଜି କେମିତି ସେ ଆସିକି ନିରବ ସାଜିଥିଲେ, ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି? ପୁଅ କିଛି ପଚାରିଲେଣି? ବାପା ଟିଭିରେ ସବୁ ପୁଅ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି? ଜଷ୍ଟ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲି 15 ମିନିଟ୍ ତଳେ, ସେ କହିଲା ବାବା ଆଉ ସେ ଓକିଲ ତା ଇନଷ୍ଟରେ, ମାନେ ଓକିଲ ନ୍ୟାୟ ନ ନେଇକି, ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଇକି କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଲଗଉଛି। ପୁଅ ବି ବହୁତ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଲଢିବ? ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି, ସେ କହିସାରିଲାଣି ଯଦି ବାପା କିଛି ବି ଇଏ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି, ମୋ ପୁଅ ବି ମାର ଲଢିବ? ମୋ ମାର ପରିଚୟ ମୁଁ ମାଗିବି ନ୍ୟାୟ। ଯଦି ମା ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ତା ମାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ଯଦି ମା ଭୁଲ ଥିବ? ମା ପୁଅ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ନିବିଡ଼ତା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇପାରିବନି, ତା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ତା ମା, ମୁଁ ଏତିକି ଭରସା ଦଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ତା ମା ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନବ। ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ପୁଅ କାହାର ବୋଲି? ଆପଣ କୁଆଡେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପୁଅ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, କଣ କହିବେ ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ
दीर्घ 2 वर्ष पूर्वे आसिक केमी सी पुओ तेले रिल्स करिसंती प्रमाण से देइसंती मीडिया माने मु दवा पई चाहूची मीडिया आगे से 2 वर्ष पूर्व आसिले आम साथरे केमी रिल्स कले माँ पुअर रिल्स केमी भाइराल होउची जदि देखेबा को चाहूसंती ताले मु देखै दी पारिबी जे ए रिल्स टा तांकर भाइराल होउची बोली आपको बर्तन कौन लगुच लड़ी बर्तन लड़ई पूरा जारी रहिबो शेष निश्वास पर्यंत मु लड़ेबी किंतु मु मोर भरोसा अछि न्याय प्रति उच्च न्यायालय प्रति भरोसा अछि विश्वास अछि मु निश्चित ही न्याय पाइबी आपण आपण आईन आश्रय नेबे निश्चित मु बहुत जल्दी आईन रो आश्रय नउची फैमिली कोर्ट रो द्वारस्थ होउची आपण खूब जल्दी पाइबी जने प्रमाण कथा यदि कहबा आपण पाखरे एमति कोन प्रमाण अछि जोथरे कि सीए बर्तन एते कथा कहउछन तांको पाखरे एमति कोन प्रमाण अछि आपण पाखरे एमति कोन प्रमाण अछि मो पाखे प्रमाण अछि भोटर आईडी अछि जे सोनाली पलेई स्वामी शिक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंह देखिए नै नै सही कोन तबे कोन वोटर कार्ड आउ कोन सब अछि भोटर आईडी अच्छी जोटी जन्म देथिबा छुआ जोटू मेडिकल को से जन्म देइसंदी से निजे तो सिग्नेचर करिसंदी ना से छुआर मां बोली नला क्या डॉक्टर केमिति हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट अच्छी बर्थ सर्टिफिकेट अच्छी सब प्रकार प्रमाण अच्छी कौन से आ गोटे से आपण को पाखु सीधे अन्य पाखरे रखि करथिले से तो बयान दे देइछन आपण गणमाध्यम देखिथिबे जे फास्ट कंट्रोवर्शियल आसिला तापर से देले जे मो नंदू बाबू को पाखरे आ तुलसी रे मो संपूर्ण भाव सुरक्षित अच्छी सारा जीवन एठी रहा पे चाहूँ जे स्वामी और पुओ पाखु मु जीवे नहीं आपण विचार करिवे गणमाध्यम निश्चित चक्रांत भितर सी ही फसी जाइछि किंतु ताकू मुक्ति देवा पई निजे फसी गला निज गोडरे निजे ही सोनाली कुराडी मारला जो माने गछ चढ़े से माने आ साहस देलेनी गछरे ही मूलरू काटी अन्य को बचिया पई जे सोनाली मैडम निजे सुसाइड करतली सुसाइड कथा तो मु कहि परिबिनी से जदि ताने मानसिक मानसिक हाँ 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 निजे को निजे से सामना को आणुचंती हाँ निजको अन्य को रक्षा करिया पई आज निजे बळी पड़ी गले नंदू जे काले गुमरटा नंदू बाबू जन मु तो खोलुची काले सोनाली मो पाखु पळे आसिले काले से खोली दबो कि सब कथार आ भितर सोनाली जदि फेरी आसे निश्चित ही सत्यता बाहर ना पिलाटी जन्म होला बेलको आपण कोन जगह रहउतले कोन पिलाटी जन्म होतले पूरी बड़ मेडिकल ता पर मुहूर्त रे कोट रहिले आम गाँव रे ही रहिलु तापर पुणी कटक आसिलु कटक रहिलु आपण को के घर तोड़ी देला कि आपण कौनसी कौनसी किछि नै काई घर तड़िबे आम घरे तो ताको झियो परी देखुथिले देखंतु आज्ञा मु एठी स्पष्ट भाव प्रमाण करे पे चाहूची नाम कागजी पल्लेई स्वामी शिक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार बयस होला 29 वर्ष देखंतु तांकर जेतेबेले से मो पाखे भोटर गोटे निर्वाचन देइसंदी पंचायत निर्वाचन रे भोट देइसंदी आ एमएलए इलेक्शन रे भोट देइसंदी देखो तांको फोटो देखंतु से समय मथारे सिंदूर नै आज सी केमिति मिछक मच्छरे मते नदी देउसंदी आपण सेटा गणमाध्यम रे ओडिसावासी विचार करिवे कागजी पल्ले कि सुनाली पल्ले बहुत जल्दी भी तार गुमर खोलियो तो केमति को आपण विचार पाइबी आपण बहुत जल्दी पाइबे किंतु सुपास बेरा कहति कि यात्रा अभिनेता कि सी पल्ले ताको टाइप ले पल्ले कि पंडा नहीं सुपास बेरा अर्थात तो गोटे कलाकार तो नाम परिवर्तन कर जाउछि आज्ञा गोटे शुणु मु प्रथम रु कहितले कथाटा उठिथिला सोनाली पंडा जदि होउछि जने ब्राह्मण संप्रदाय रो व्यक्ति हवा दरकार जदि से ब्राह्मण होउछंदी ताहाले आर नीति गति अछि जगन्नाथ मंदिर जाहि कि हमर मुक्ति मंडप रे निजर परिचयता चेंज करा जाय निजर जाति प्रथा को चेंज करा जाय जोटे नीति गति हिसाब रे जे सोनाली पंडा केमिति हेले आपण पचारु संदी जदि से जाई छंदी ताले तार प्रमाण दियंतु गणमाध्यम रे आपण दियंतु ए जो भोटर आईडी देखले एटा कत वर्ष पुराना बहुत तो एबे तो 29 वर्ष होला एबे रिसेंट मु काढी छी मात्र ओडे पुओ को कत वर्ष होला पुओ को होला 10 वर्ष 10 वर्ष त माने 21 वर्ष बयस रे आपण को कहले हिसाब रे से पुओ जन्म रहिछ आउ गोटे स्पष्टवादी मु रखिया पई चाहूची से कहिसंदी 15 वर्ष पूर्वे मते दुष्कर्म करिथिले आज्ञा मु 12 वर्ष पूर्वे तांको मैरेज करिछि ताल 15 वर्ष पूर्वे कल्ली केमिति एटा तो स्पष्ट प्रमाण मु दउची बयस होला 29 पुअर बयस होला 10 वर्ष ताले 11 वर्ष बयस रे तो मु तांको मैरेज करिथिले ना हमर डिस्टेंस है 11 वर्ष कि 12 वर्ष रो ताले 15 वर्ष हैला केमिति
ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଓକେ